सुदूर राउरकेलू 2020 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारिख में सपरिवार पुरी बुलवाक आसी ममता बेहेरा परिवार। ममता मन में गोटे सराग थाए महाप्रभु बड़ सिंहार बेश देखा। अनेक भक्तों शुणी काले बड़ मनोरम बेश होउछि बड़ सिंहार बेश, तेणु महाप्रभु से बेश दर्शन करने को मने मने बड़ आशा करि। सपरिवार सकाळु ट्रेन जोगे पुरी आसी पहुँचिले। पुरी रे गोटे होटेल रही दुई छुआ को होटेल छाड़ी राति महाप्रभु को दर्शन करने मनस्थ कले। संध्यारे होटेल रे गाधई पाधई मंदिर को बाहरिले। मंदिर रे पहुँचला बेलू राति 8टा बाजी सारी। सेते बेलू मंदिर भितर सामान्य गहली थिला। भिड़ को काटी ममता तांको स्वामी मंदिर भितर को प्रवेश करने बेलू मंदिर पहड़ पड़ सारी थाए। ममता मन टिके सुखीगला। सांगे सांगे स्वामी को कहले, एते बाटरू बड़ सिंहार बेश देखा आसिली, किंतु देखुन केमिति कबाट किली बसी। ममता स्वामी बुझाई दे कहले, तमे कहीं अधैर्य होउछ कहल, टिके पर पुणी द्वार फिटा हेबो आ बड़ सिंहार बेश देखा जिबा। चल एबे 22 पाहाचरे टिके बसीथिबा आ अपेक्षा करिबा पहड़ फिटिबा जाए। सेते बेलू राति 10:30 बाजिबाकू बसिलाणी। तेणु उभय दंपति जाई 22 पाहाच पाखरे बसी थांती। मंदिर रे अनेक भक्त कमिबाकू लागिलेणी। 22 पाहाच उपर बसी ममिता कही हेउथांती, जल्दी बेश होउनु, आमे टिके दर्शन करि जिबु। तू एमितिरे बहुत सुंदर, बेसी बेश हेले आहुरी सुंदर देखा जिबु। आज टिके आम पई जल्दी बेश होई कबाट फिटौनु, आ केते समय अपेक्षा कराइबु जे। एमिति गुणु गुणु होई आखि मुदी अनेक कथा कहि चलुथांती ममता। हठात तांको सामने जड़े स्त्री लोक आसी छिड़ा होई पचारिले, बड़ सिंहार बेश देखिबाकू जिबु? ममता आखि खोली देखती सामने जड़े नाली रंगर शाढ़ी पिंधि जड़े वयस्क महिला छिड़ा होई थांती। पान खाई पाटी नाली होईछि आ मुंडरे बड़ टोपा सिंदूर। वेशभूषारू लगुथिला जड़े कही देवी परी। ममता हठात महिला जनक देखि हड़बड़ाई जाई कहले, हाँ बेश देखिबाकू अपेक्षा करी बसिछि, किंतु से एपर्यंत द्वार फिटाई नाही। आउ केते धैर्य परीक्षा कराइबो के जानी। एतिकी शुणी महिला जनक टिके हसी देई कहले, हौ तू व्यस्त होना, आउ टिके समय पर खोला जिवो, दर्शन करके घर को जीवु। ममता से महिला कथा शुणी कहले, आपण कौन दर्शन करने को आसी? महिला जनक उत्तर में कहले, हाँ मु मंदिर जड़े सेवायत, मु प्रतिदिन देखुछि। तमे आज नुआ आसीछ, सेथिपाई तुमे अधैर्य होउछ। टिकिए एठी अपेक्षा करिथा, किछि समय पर जाई दर्शन कर दे आसीबो। एतिकी कही महिला जनक ममता पछपाख दे गले, किंतु ममता मुह बुलाई पछकू देखिबा बेले महिला जनक सेठारे नथिले। हठात छातीटा दक्किरी होगला ममतांकर। भाविले एठू सांगे सांगे कुआड़े गले महिला जनक। देह शीतई जाउथाए ममतांकर। स्वामी को पचारिदेले, से किए आसीथिले आ एमिति दर्शन दे कुआड़े चलीगले? ममता स्वामी कहले, मंदिर रे अनेक सेवायत एमिति बुलुछंती, तर तरे कुआड़े चली जाइथिबे, सेथिपाई भयभीत हुअनी। ममता मन को थामी बसी थांती। किछि समय पर आउ जणे वयस्क लोक आसी ममता पाखरे बसीगले। देखिबाकू श्यामल वर्ण, मध्यम उच्चता आ मुंडरे नाइछंती रामानंदी चिता। देहरु भासी आसुछि अगुर चंदन कर्पूर मिशा बास्ना। ममता को देखि कहिबाकू लागिले, कोठू आसिछु रे माँ? ममता कहले, मु राउरकेलारू आसिछि। व्यक्ति जनक कहले, हौ आउ टिके अपेक्षा करि जा, बड़ सिंहार बेश दर्शन करी घर को जीवु। तू मन करी आसिछु परा बड़ सिंहार बेश देखिबाकू, तेणु देखि करी जीवु। एतिकी कही व्यक्ति जनक मुणारू टिके अबढ़ा काढ़ी ममता और तांको स्वामी को देले। देई सारिबा परे पुणी पछकू फेरीगले। ममता महाप्रसाद खाई पुणी पछकू बुली देखिबा बेलू व्यक्ति जनक नथिले। ममता पुणी ताजुब होइगले। स्वामी को कहिबाकू लागिले, मते वास्तव में एमिति काहींक अनुभव हेउछि? ठाकुर किछि कहिबाकू चाहुछंती, नचेत जेउ मानकु मु देखुछि सेमाने किछि समय पर केउआडे चली जाउछंती। ममता स्वामी कहिबाकू लागिले, मंदिर भितर से कला ठाकुर एमिति अद्भुत लीला करे, एथिपाई तुमे जम्मा व्यस्त हुअनी। जेमिति हेउ से दर्शन कराइबा परे छाड़िबो। एमिति 22 पाहाच उपर अनेक समय बसिलेणी। राति 11टा पार हो गलानी। शेषरे ममता छिड़ा हो जाई कहले, से हटिया ठाकुर दर्शन देबनी मु जानिछि, तुमे उठ, आमे होटेल को पलाइबा, नचेत सेपटे पिला दीटा जाक उपवास रे सोई पड़िबे। ममता स्वामी उत्तर रे कहले, अरे बाबा तुमे काहेकि अधैर्य होउछ, आउ टिके समय अपेक्षा कर, आमे जेमिति हो दर्शन करिकि जिबा। एतिकी कहिबा शेष होइछि कि नाही, पछपटु 2 जण बालक डाक छाड़िले, आपण जाआंतुनी, तुम ठाकुर बेश हो गलेनी, बास एबे कीर्तन आरंभ हो जिवो। ममता पछपटू को बुली देखती जड़े श्यामल वर्ण और गौरवर्णर 2 बालक छिड़ा होइछंती। ममता पचारिले, आउ केते समय लागिबो? श्यामल वर्णर बालक जनक कहले, हेइपा आरंभ हैला, टिके कान पात, शब्द शुभिलाणी,
ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆମ ସହ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବ। ମମତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 22 ପାହାଚରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବା। ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟ ସେ ବାଳକଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଏତେ ପାଖରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖି ଆମ ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 2 ବାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାଳକ 2 ଜଣ ନିଜ ନାଁ ନ କହି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ଶୋଇବ? ପିଲା 2 ଜଣ କହିଲେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ପାରିବୁ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ପିଲା 2 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ନାଁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲ ସେଇଟା ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ନାଁ ତ କହିଲନି, ଏବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ହେଲେ ଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବୁ। ବାଳକ 2 କହିଲେ, ଆମର ନମ୍ବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜିଦ୍ କରି ମାଗିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଉ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ଲେଖ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଗଜ ପେନ୍ କାଢ଼ି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେଲେ। ପିଲା 2 ଜଣ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ମମତା ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ହାବଭାବ ଦେଖି କାହିଁକି କେଜାଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରଟା ପୁରୀ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଦେହରେ ବି ଶିହରଣ ଖେଳେଇ ଯାଉଛି। ଭାବି ଭାବି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ବାହାରି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ବେଳେ ମମତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେହି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରୁନ, ସେମାନେ ସତ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆରେ ରାତି 1ଟାଏ ପରେ ହେଲାଣି, ଏବେ କଲ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାଲି ସକାଳେ କଲ୍ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଏତିକି କହି ଶୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମମତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ସେମିତି ଆଖି ଖୋଲି ଖୋଲି ରାତି ପାଇଗଲା। ସେଇଦିନ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମମତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଲ୍ କରୁନ, ସେମାନେ ଉଠେଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମମତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଦ ନମ୍ବର ୟୁ ହାଭ୍ କଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୈଧ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେପଟୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସୁଥାଏ। ଏପଟେ ମମତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ତୁମେ ନମ୍ବର ମାଗିବାରୁ ସେ ନମ୍ବର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୈଧ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ କାହିଁକି କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ଅଲୌକିକ ସତ୍ତା ବୋଲି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କି ଚମତ୍କାର ଲୀଳା କରୁଛି ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଏମିତି ରୂପ ବଦଳେଇ ଆସିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ସେପଟେ ମମତା କହିଲେ, ହଁ ସେଇ ମନୁଆଟା ଏମିତି ମନ କିଣେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ପାଖେ ପାଖେ ରହେ, ହେଲେ ପରିଚୟ କେବେ ଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚମତ୍କାରିତାର ଠାକୁର। ସତରେ ଯୁଗ ସହ ମଣିଷ ବଦଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଅଲୌକିକତାର ବର୍ଷା ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି, କିଏ ବୁଝିପାରିବ ତା ଚମତ୍କାରିତାକୁ। ରାଉରକେଲାରୁ ମମତା ବେହେରା ଭଉଣୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି।